Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. Congress on Friday held a protest at Mines and Geology Department against government's failure to recover hundreds of crores worth penalties from mining firms. Congress workers questioned the deputy director in the absence of director mines over government special treatment to Vedanta without recovering rupees 165 crores due to government. Watch. आम्ही कितें म्हणून सांगिल्ले की ह्यो वेदांता म्हणटा ताचे वेसल आयल्या ती सरकारान जप करची ते पैसे आहा ते सरकाराच्या तिजोरेन घालची नाल्यार ती वेसल ऑक्शन करची सरकारान ताजेर कांयच वासपूस केली ना ताजे उपरांत ह्या वेदांता चोरान आनी एक वेसल हाडली MV निलोस जेचे लोडिंग आज कंप्लीट जालां म्हणून आमकां कळ्ळां आतां ताजी हायट पळयात ती गेली दुसरी वेसल आता तिसरी वेसल आज थंय बर्थ जाल्या जाचें नांव हा लीला फुजी जेन्ना आमी ऑफिसराक विचारलें की बाबा तो तुज्या डिपार्टमेंटाक पयशे बाकी आहा जाल्यार तो हय म्हूण सांगता ताका परमिशन कोण दिता जाल्यार तो अंदा आपूण दिता आनी ताणें मामलेदाराक ऑलरेडी ताजे रिकवरी ऑफ ड्यूजाक प्रोसिजर सगळो कंप्लीट केला म्हणजे ताज्यो प्रॉपर्टी अटॅच करपाक ताणें 70 वाळपयच्या रेव्हेन्यू मामलेदाराक बरयला ताणें ती ऑर्डर काडल्या मागीर वाळपयच्या रेव्हेन्यू ऑफिसरान ऑर्डर काडल्या आनी तुज्या पणजेच्या मामलेदारान ऑर्डर काडल्या आज सामान्य गोंयकार जर तर इलेक्ट्रिसिटी बील जर 2 म्हयने भरना जाल्यार हे डिपार्टमेंट येवन ताची इलेक्ट्रिसिटीचें कनेक्शन कापता जो मेरेन तो ते बील फारीक करना तो मेरेन ताचें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रिइन्स्टेट जायना हांगा हो 165 करोड रुपया जो मनीस भरना जो डिफॉल्टर आहा ताका तुमी कशें एक्सपोर्ट करपाक परमिशन दिता आमी आतां ताजे कडेन डिमांड केला की ही वेसलाचें लोडिंग पयलीं बंद करचें हे 165 करोड रुपया रिकवर करचे ताका सांगचे पयलीं भर ताजो इंट्रस्ट 2012 ते 2024 12 वर्साचो इंट्रस्ट जवळपास आनी 160 करोड रुपया जातलो सो हे 300-350 करोड कितें जाता ते ताणें पयलीं सरकाराच्या तिजोरेन भरचे आनी मागीर ताका जाय ती परमिशनां दिवची. Chief Minister Pramod Sawant on Friday announced that the cabinet has approved the signing of the mining development and production agreement with Vedanta Limited for its Bicholi mineral block. CM said that Vedanta Limited is the only firm to complete all the formalities. He further asserted that the mine ministry has granted EC for Bicholi Block 1 having iron ore production capacity of 3 million tons per annum. We are signing the mine development and the production agreement, MDPA and the mining lease deed approval. Vedanta पयले आमी जे ऑक्शन केल्ले तेजो आज आमी पयलो MDPA साइन करता माइन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट विथ द वेदांता गोवा तेंच्यांनी आपले सगळे इट इज एन सायनिंग ऑफ द एग्रीमेंट विथ दॅट कंपनी जे लीज तांकां मेळ्ळेलो तो एग्रीमेंट साइन करपाक ऑक्शनांतल्यान मेळ्ळेलो तो तांच्यांनी EC बीन सगळे मेळयले आपले नाव द गव्हर्मेंटची प्रोसिजर उरता तेंच्या वांगडा लीज साइन करपाची सद्या पयलीं तेंच्यांनी एकट्यानूच क्लियर करून येयला एकूच ब्लॉकाचे बाकीच्यांनी अजून क्लियर करून आपले प्रपोजल दिवंक ना वेदांता इज द फर्स्ट तेंच्यांनी दिवपी इट इज एन बिचोले ब्लॉक. In response to the alarming surge in road accidents, particularly the recent tragedy at Mandui Bridge, Transport Minister Mavin Gudino said that the government will issue show cause notices to rent-a-cab owners who are found to be in violation of standard operating procedures. Furthermore, the minister said that the government will be writing to the Odisha RTO to revoke the license of the driver deemed responsible for the Mandui accident, which took place on Thursday. पयरूच आमची रोड सेफ्टी काउन्सिल मीटिंग जाली एक असेसमेंट असो गेलो की ब्लॅक स्पॉट्स आहा एक्सिडेंट प्रोन स्पॉट्स आहा थिंगा चड एक्सिडेंट जाता तुमकां खबर आसतली हाल्ली जेन्ना बाब नितीन गडकरी जी आयिल्ले तेन्ना माननीय मुख्यमंत्र्या आनी हांवें दोगांयनी डिमांड केल्ले स्टेटी कडेन पयशे ना आमकां पयशे दियात ताबडतोब आमी ब्लॅक स्पॉट्स आहा ते सुदारणा हाडपाक काम करपाक PWD तर्फे आमी करता म्हणून 12 असले स्पॉट्स ब्लॅक स्पॉट आहा ते काम सुरू जावपाचे आसा PWD तर्फे कित्याक पयशे अरावंड 150 करोड सेंटरासून येयल्ले आसा इन द फर्स्ट ट्रांच आनी तेणी सांगलां तें काम जालें म्हणटच दुसरेय पयशे दितले आतां हिंगा थोडे लँड इश्यू आसा म्हणून थोडे कडेन तें डिले जाता पूण 12 कडेन आमी काम स्टार्ट करपाक केलां आतां रेंट अ कार जे कडेसून हे 2 एक्सिडेंट जाल्ले आसा वो जायत आसा
थोडे SOP फॉलो करपाचे असतात जे कोणा लायसन्स दिल्ले असतात तेणी कोणूच ते काय SOP एकदा फॉलो करना हांवें तांकां शोकॉज नोटीस दिवपा लायला जे कोण मेन ओनर आहा तांकां जे कोण ओरिसाचो आसलो तेजे लायसन्स कॅन्सील करपा आमचे RTO तांकां ओरिसा RTO बरयतले तेजे लायसन्स कॅन्सील करपा नेग्लिजन्सान तेजे कोण एकटो उदकान पडून तो मेला म्हूण तेच बरोबर आमी दुसरें एक्शन रेंट अ कार SOP फॉलो करना तांकां नो ड्रंकन ड्रायव्हिंग ड्रायव्ह स्लोली उमके कडेन नॅरो रोड्स आहा विलेज रोड्स आहा तेणी सांगपा जाय कोणूच हे रेंट अ कार दिता ते ओनर सांगना पार्किंग मेन विशय आसता खंय मेळटा थिंगा पार्किंग चोक करता मुद्दम तुमकां सांगपा जाय गेले ते 3 वर्सां आमी एकूय फ्रेश लायसन्स रेंट अ कार हेच कारणां लागून करूना बिकॉज दे आर टोटली नेग्लिजंट as an accidents like this will keep on happening if they are not careful. माझी एकूच विनंती सगळे तरी एक ॲप प्लॅटफॉर्मार आसले आमी म्हणना अमके प्लॅटफॉर्मार ॲपाचेर हें सगळें येवपा जाय मॉनिटरींग जावपा होल टायम डेटा मेळपा खंयसून गाडी खंय वयता कोणें हायर केला रेंट अ कार कोणें दिला हे ॲपाचेर येवपा जाय आमी ते दृश्टीनूय आमचें काम चालू आसा. The alarming rise in accidents involving rental cars has ignited a contentious debate about whether owners and operators of rental car services should face penalties for their role in the growing number of incidents. In this edition of Street Voices, Team Herald spoke to several people to gather their perspective on the same. Watch. 60% of the tourists who are coming or 50% of the tourists who are coming in the state of Goa are driving and coming. So what are you going to do about them? So law for drinking driving should be very, very strict and should have fine with imprisonment of how many days that you will have to study and give a report to the government. The panel, the team should study this, which I have told you, retired judge, retired IPS opinion, retired. You need to do a study on this and take a law strict करपाची गरज. I feel really sad for the families of those 3 departed souls. 2-3 दीस पयलीं जेन्ना आमी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टा कडेन गेल्ले जेन्ना 48 वरां भितर 5 गोंयकार सोंपले तेन्ना तुमी पळयलें की तो डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट कितलो एरोगंट आशिल्लो. जेन्ना तो आमचे कडेन फोनार उलयलो ताणें सांगलें की आपल्याक कांयच विचारनाका सरकाराक विचार. सो ताका आमी विचारिल्लें की फुडल्या एका आठवड्यान समज जर कोणाचो जीव गेलो जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण जाल्यार तेन्ना ह्या डिपार्टमेंटा कडेन उत्तर नाशिल्लें. आमी डिमांड केल्लो की त्या डायरेक्टराक इमिजिएटली सॅक करचो आनी त्या मंत्र्याक सॅक करचो. दुर्दैवान काल आनी 3 गोंयकार सोंपले. हो विशय आमी त्या दीस घेवन गेल्ले. हो विशय आमी आतां परत सोमारा हो आमी पेटोवन दवरतले आनी म्हाका दिसता हो विशय हे गोंयकारांनी हो आयकपाचो प्रश्न. हो दीस इज नॉट आमी थंय काँग्रेस पक्षाचे बावटे आनी काँग्रेस पक्ष म्हणून वचून आशिल्ले. आमी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एक साधारण गोंयकार जो आज रस्त्यार बायक घेवन वता गाडी घेवन वता चलत वता तो सेफ ना. आज गोंयकाराचो जीव आपूण बाबा घरा पावतलो हाची गॅरंटी ना. सो म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान आतां रस्त्यार देंवचें पडटलें. हे जे पळय रेंट अ कॅब कॉन्सेप्ट जो हाडला ताका कांयच रिस्ट्रिक्शन ना कांयच रेग्युलेशन ना कांयच एडवायजरी ना. सो म्हाका दिसता दीस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑन द ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर्स आनी with the deaths which are happening in the state of Goa, he has to resign. Don't force us to come to your house and ask for your resignation. I think the transport minister has to resign. फाटल्या दिसांनी CMचो स्टेटमेंट पळयलो ऑन बेस ऑफ दीस रेंटल कार्स सेल्फ ड्रिवन व्हेकल. तर हेचेर आपण एक्शन घेवपाचें लायबिलिटी दिल्ली हेचेर ओनरांचेर ओ ऑपरेटरां कडेन. सो हितून हांव मागता जे आतां एक्सिडेंट जाता आनी फॅटलिटीज जाता एक्सिडेंटाच्यो जायत्या रोडाचेर रस्त्याचेर एक्सिडेंट जावन मरतात लोक. हेचेर हांव निशेध मारता. पूण ह्यो प्रॉब्लम कितें आहा हांचो गोंयां ह्यो ट्युरिस्ट स्टेट जावन दुसरें आल्कोहॉल एबिलिटी आनी तेज्या भायर दुसरें म्हणटा तें ड्रग्साचो मेन्स गोंयान जाल्ल्या कडेन हो मेन कॉज आहा पळय तो हो मेन फॅक्टर आनी मेन कॉज म्हणटा पळय तो पयलो हो. दुसरें आमचे रस्ते अनइवन रोड नॅरो रोड आनी केल्या रस्त्या लागून जाल्यार ते सगळे रस्ते पाड जाल्ल्या कडेन आहा. ब्लायंड स्पॉट आनी मेंटेनन्स ना रस्त्यांचेर
इवन हायवेज लेगून केल्या पळय ते ह्यो सुपर हायवेज म्हणटा त्यो लेगून केल्या पळय त्योय तसलोच आहा. सो दुसरो फॅक्टर तो. तिसरें, रस्त्याचेर नाका आसलेल्यो त्यो वस्तू आसता, जावं ती फोर लेगीट जावं ते एनक्रोचमेंट रस्त्याचेर येयल्या कारणान तेच हे बिलबोर्ड्स ते तुका डिस्ट्रॅक्ट करतात. हे फॅक्टर गोंयान रस्त्यांचेर पयले हे पळोवंक जाय. तेंचोच गुन्यांव करूंक जायना, रेंट काप दिता ते एक बिजनस तेंचे, पूण एट द सेम टायम जे पळय हे रेंट व्हेकल्स दितात, जावं टू व्हिलर जावं फोर व्हिलर जावं, तांकांय एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवंक जाय. रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय तेणी पयशांक लागून वा बिजनसाक लागून कोणाकूय दिवन लायसन आहा, लायसन पयलें आनी दिलें म्हणून तांकां फॉरेन पळोवपाक जाय बाबा ते कडेन चलोवपाक जातली वो ना पळय ते. डेली ह्यो केसीस येता ज्यो मिसबिहेव करतात, ते ट्रॅफिक रुल्स वायलेट करतात, ह्यो जायते पयल्या कडेन आहा. बेस्ड ऑन दॅट ह्यो एक्सिडेंटल केस आमच्या गोंयान रायज जाल्ले कडेन आहा, जे ट्युरिस्टांकूय लागून आनी ह्यो हेका लागून. पूण हेचेर स्ट्रिक्ट ह्यो एक्शन घेवपाक जाय. तांकांय ह्यो अमेंडमेंट काडून हे बिजनस करतात पळय ते तांकां स्ट्रिक्ट ह्यो हे दिवपाचें, एक्शन घेवपाचें आनी तांकां सांगपाक हें करपाचें, पळोवणी करपाची, गायडन्स दिवपाचें बाबा अहें तुमी व्हेकल लेट करच्यो आनी तुमी जर हेचेर फॉलो करना, हे गायडन्स तुमी फॉलो करना जाल्यार तुमी रिस्पॉन्सिबल जातले. आनी एट द सेम टायम ज्यो आमचे ऑथॉरिटी आहा, पुलीस ऑथॉरिटी आहा, ट्रॅफिक ऑथॉरिटी आहा, RTOज आहा, तेणी इतले एक्सिडेंट जाले, इतल्यो फर्टिलिटीज जाल्यो आनी रँडमली तेणी चॅक करूंक जाय ह्यो फर्टिलिटी जावच्या पयलो हे करून तांकां व्हेकल हे घेता पळय तांकां फॉरेस्ट ते सारके आहा तो ना पळय ते रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा. आनी जरी तर एक्सिडेंट जालो ओ कितें जालें, इवन मायनर एक्सिडेंट जालो, तांकां ह्यो लायबिलिटी दिवंक जाय. म्हणजे ते दुसऱ्या पावटी आनीक ते म्हणजे व्हेकल हेंच्या पयले आनी दुसऱ्या स्टेटीन चलोवच्या पयले वा दुसऱ्या कंट्रीन चलोवच्या पयले हिंगा आमकां एहले स्ट्रिक्ट लॉ आहा पळय ते घेवपाक 10 पावटी चिंतलेत पळय ते. आनी दुसऱ्या तेंच्या सर्कलाकूय सांगतलेत बाबा गोंयान व्हेकल घेतल्यार आमकां हो या गोंयान आमकां जाल्ले सारकें इजी जाल्ल्या कडेन आहा. ताका लागून हेचेर रिव्हॅम्प करचें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान, आमचे पुलीस ट्रॅफिक सेलान आनी तेच पुलिसीन, आनी तेजे कॉपरेशन घेवन रेंट व्हेकल्स दिता न्हू तांकां ऑन द टेबल बसोवन तांकां गायडन्स दिवन ते हें सॉर्ट आवट करचें, ना तर हेच एक्शन जातलें. त्या भायर ड्रग्स हे पयले कटल करचे, रस्ते सारके करचे, हे ब्लायंड टर्न्स आहा, ब्लायंड स्पॉट्स आहा, एक्सिडेंट प्रोन झोन्स आहा, ते पयले विचार करून हिंगा सगळें दाऱ्यार घालचें. तेन्नाच आमच्या गोंयचे एक्सिडेंट ते भायलेच म्हणून आमचे गोंयकारूय, आमचे ओनूय ट्युरिस्ट, आमचोय लोक मतां आमचे एक्सिडेंट जातून ह्या हेका लागून. आता कितें आहा की जेन्ना ओनर गाडी घेता आनी ती रेंट बायक दिता किंवा कार दिता तेन्ना खरें म्हटल्यार ती जबाबदारी येता ओनराचेर. ज्या मनशाक तुमी दिता ताका पयलीं गाडी चलोवपाक कळटा काय ना, घेतो ड्रंकर आसा काय ना, ही तेची तेणें खरें शहानिशा करून घेवंक जाल्ली. आणि ती शहानिशा करिना आणि ऑपरेटर गाडी घेऊन जेन्ना भायर सरता तेन्ना आपल्याक जाय आपल्या धुंदीन तो गाडी चलयता. आणि हे सगळें आसता ते चडशे करून रेंट बायक किंवा रेंट कार घेता ते भायलेच जावन आसतात. ते हांगा ट्युरिस्ट कशे आयिल्ले आसतात आणि त्यांचा फक्त मजा आणि मौज करपाची हे तेंचे चाललेले आसा. आणि त्या खातीरूच ती जबाबदारी तितलीच आसा. आणि तेवूय आसा की ट्रान्सपोर्टाक जे डिपार्टमेंट आहा तेंची ती जबाबदारी आसा की रेंट बायकांक जेन्ना लायसन दिता तेन्ना ओनराक ताका एक एग्रीमेंट करून धरूंक जाय जी कितें बेधुंद अशे गाडयो चलयता तांकां खंय ती पाबंदी हाडपाची गरज जावन आसा. आयज आमी जेन्ना पळयता हायवे बरो हे करून दवरला, सुळसुळीत करता, खंयचे खड्डे पडलेले आसा आनी खूब तरेचे हायवे जाल्लो आसा. आणि ह्या कारणानुसार बेधुंद अशा बेजबाबदारपणाने जर गाडी चलोवंक लागले जाल्यार हो एक्सिडेंट हो जावपाचो शक्यता चडशी आसता. आणि त्या खातीर जो ऑपरेटर जो आसता तो ऑपरेटरान विचार करूंक जाय की बाबा तुजें जशें लायफ आसा तशेंच तेंचें जो लायफ आसा आनी त्या लायफाक आपूण केन्ना हें करूंक जायना. ही जबाबदारी जेन्ना धरली जाल्यार म्हाका दिसता आयज हे एक्सिडेंट जावपाचे न जावपाचे खंय तरी आळाबंद येतली. आणि म्हाका सांगपाक इतलें दिसता जो ओनर आसा
जेन्ना तुम्ही दिता ती जबाबदारी आसा, जेन्ना तुम्ही ऑपरेटराक गाडयो दिता चलोवपाक ती जबाबदारी पूर्णपणे आहा की तेजेर आळाबंदी हाडपा खातीर. An unidentified male body was found floating in the Mandovi River behind the indoor stadium in Kampal. The incident came to light earlier on Friday, prompting a swift response from the local authorities. The police rushed to the scene and a thorough investigation was conducted to determine the circumstances surrounding the tragic incident. The deceased has been identified as Surjit Sahai, a resident of Jharkhand and a laborer employed at Malim Jetty. Surjit Sahai had been reported missing for the past 2 days. An unidentified male body was found floating in the Mandovi River behind the indoor stadium in Kampal. The incident came to light earlier on Friday, prompting a swift response from the local authorities. The police rushed to the scene, and a thorough investigation was conducted to determine the circumstances surrounding the tragic incident. The deceased has been identified as Surjit Sahai, a resident of Jharkhand and a laborer employed at Malim Jetty. Surjit Sahai had been reported missing for the past 2 days. Upendra Naik for Herald TV. Dr. Nutan Bicholkar was elected unopposed as the chairperson of Mopsa Municipal Corporation on Friday. She was formally declared elected since she was the only candidate in the fray. Also, this खूप महत्त्वाचं was. I am really grateful to God for His blessing. कारण आज म्हापसा म्युनिसिपल कौन्सिलचे नगराध्यक्ष पदाचे स्वीकार करताना खूप उमेद होती. First of all, I want to just appreciate the help and support which was given by my voters. ज्यांच्यानी आज निवडून म्हाका हांगासर कार्य करपाक, समाजाचे कार्य करपा खातीर काउन्सिलर म्हणून म्हजी निवड करून दिली. ऑल माय वोटर्स, वेल विशर्स, ऑल माय एल्डर्स, विथ देअर ब्लेसिंग्स टुडे आय एम हियर एट दीस पोजिशन. तशें पळोवंक गेल्यार विथ द सपोर्ट ऑफ ऑल माय काउन्सिलर्स, जेंच्या वांगडा 3 वर्सां आमी कार्यरत आसा, त्यांच्या सपोर्टान आयज आमकां हे फुडें वचपाची संद मेळिल्ली आसा. आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे विदाउट सपोर्ट ऑफ municipal staff it is very difficult. Special thanks and appreciation goes to our MLA, Deputy Speaker Joshua D'Souza, for reposing the trust in me and appointing me and supporting me for this post along with the BJP. भारतीय जनता पार्टीने माझ्यावर विश्वास दाखवला असा की खंयची पोस्ट घेवप म्हणजे ती जबाबदारी असता आणि ती जबाबदारी स्वीकारताना तुमचे मनोबल असचे पडटा, डेडिकेशन असचे पडटा आणि त्याच्याशिवाय ते कार्य घडून येईना. आणि कार्य सिद्धी करपा खातीर एक टीम म्हणटा तशें एकजूट तितकीच महत्वाची आसता जी ह्या म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिलान दाखयल्ली आसा. आमचे सगळे काउन्सिलर्स, एक्स काउन्सिलर्स आणि खूबशे तुम्ही पळयला आसतले की जेंचे एक्स चेअरपर्सन जेंच्यांनी गेली 2 वर्सां हेची जबाबदारी सांबाळिल्ली आसा, दोघांनी आपापल्या परीन सुंदर पद्धतीने हे कार्य निभयलेले आसा. आणि म्हाका अशें दिसता की विथ देअर सपोर्ट अँड विथ ऑल द टीम सपोर्ट्स फुडें वचपाक ही वाटचाल करपाक जे कार्य आमी आतां करपाचें आसा. आणि म्हाका तर अशें दिसता की जेन्ना तुमी कार्य हातीन घेता तेन्ना वी ऑलवेज फेस द डिफिकल्टीज. खुबशे प्रॉब्लेम्स आसतले, चॅलेंजीस आसतले, पण म्हाका तर अशें दिसता की without discussing the problems, if you focus on the solutions and ते सोल्युशनां जर आमी काडटा आणि तेचेर जर आमी कार्यरत रावता तर आमकां म्हाका दिसता पॉझिटिव्ह रिजल्ट मेळपाक कितें हरकत ना. आणि जे विश्वासान आज एक व्हडली जबाबदारी हांगासर दिल्ली आसा. आय रियली थँक टू आवर डेप्युटी स्पीकर अलॉंग विथ ऑल माय काउन्सिलर्स हू आर ऑल द टायम इन सपोर्ट अँड दे आर ऑलवेज विथ मी. आणि म्हाका दिसता अशा पद्दतीनूच आमी सगळे एकजुटीन फुडें वयतले आणि जी कितें म्हापशा खातीर आसा शेवटी फोकस आणि मोटिव एकूच आसतलो, म्हापशा खातीर कार्यरत रावचें. In a joint effort to promote road safety, Goacan, in collaboration with the students of Government College Virnoda Perne, held a road safety awareness drive outside the college as part of the National Road Safety Month on Friday morning. The entire team of Goacan advocated the students as well as the public about the various reasons that contribute to road accidents. The NSS and CWC students of Sant Sohirobnath Ambir Government College, along with Goacan, actively engaged with the public to raise awareness about road safety measures. Roland Martin, leader of Goacan,
emphasized the organization's commitment to making the entire Penem Taluka free from road accidents. Through collaborative efforts like these, the initiative seeks to instill responsible road behavior and reduce accidents in the community. Driving without license, underage driving, ह्या सिट्युएशनान खूब फरक येयल्लो आसा. म्हणजे आवय बापय इन्वॉल्व जातात, तांकां भितर उडयतात. सो हे बदल जो येयला, खुबश्या लोकांक मोटो व्हेहिकल एक्टाचे कितें फरक आहा कोणाक खबर ना. सो आयज आमी थारायलें की हो एक्शन जर करीत, येता तो वर्स जे आता 24-25 नवे वर्स सुरू जातले कॉलेजीन, तेन्ना स्टार्टिंगसून आमी सिस्टमॅटीक ही जागृताय व्हरोंक शकता. आनी प्रत्येक गांवांत, कितें ह्या कॉलेजींचे भुरगे खुबशे गांवच्यान येतात, बाकीच्या कॉलेजी बरोबर पेडण्या तालुका सेफ जावचो, विणोडा गांव सेफ जावचो, आनी प्रत्येक कॉलेजा गेट जे कितें सायनेज आसपाक जाय, बोर्ड आसपाक जाय, ते आमी वावरून ते करून आमी घेतले. म्हणून आयज हो एक्शन आमी दवरला. एक साहिलाच्या यादीन आमी हो एक्शन करता आनी सगळ्या लोकांक आमी विनंती करता पेडण्या तालुक्यात ह्या मुवमेंटाक जॉयन करात. बरें आमी रोड सेफ्टी आनी ट्रॅफिक मॅनेजमेंट पेडण्या तालुक्यात हाडचे. हालींच आमच्याच वांगडचो एकटो भुरग्याचे हांगासर जीव गेल्लो आसा, सो तेजी कांयच मिस्टेक नासली. जशें हांव आतां म्हणटा की सगळ्यांनी हेल्मेट घालपाक जाय आनी रुल्सूय पाळपाक जाय. म्हणजे आतां चडशे लोक पाळटात, पण हे आमी आनीकूय पाळपाक जाय. तेज्या खातीर खूब जाणांचो जीव वाचतलो आनी आमी सोरो पिवन जाल्यार गाडी कशीच चलोवपाक जायना. जे केल्यार आमी तेज्या खातीर आमचो गाडयेचेर कंट्रोल सुद्दां उरना. आनी जशें आमी नियम पाळटात तशेंच आमी दुसऱ्यांकूय सांगतली. थँक्यू. हांव सगळे NSS युनिटाचो सुद्दां थँक्यू म्हणटा, तेंच्यांनी हो इनिशिएटीव घेतला आनी आमकां इतकें अवेरनस हेच्या बद्दल दिता. थँक्यू. The Vasco Regional Transport Office has initiated a stringent enforcement drive to penalize rent-a-car operators found illegally occupying public parking spaces in Vasco. Responding to numerous complaints from concerned citizens regarding the misuse of public parking areas by rent-a-car businesses, authorities launched the crackdown on Friday morning. Like, subscribe and get notified. In a swift and proactive response, RTO officials took action against approximately 15 to 20 rent-a-car operators who were found violating parking regulations. The crackdown aims to ensure that public parking spaces are available for their intended purpose and to deter unauthorized use by commercial enterprises. Authorities have warned that such violations will not be tolerated, and further enforcement measures will be implemented to maintain order and accessibility in public parking areas. आज आम्ही स्पेशल ड्रायव्ह घेतला की सदांच आमकां कंप्लेन येताल्यो पब्लिकांच्यो की पब्लीक प्लेसीचेर पार्किंग प्लेसीचेर जे कार पार्किंग आहा पब्लीकचे सदांच रेंट कॅबवाले पार्क करतात आनी तांकां पार्क करपाक मेळना अशें आमचे कडल्यान खुबशे कंप्लेन येताल्यो. म्हणटकीर आमी ते आज मुद्दाम एक स्पेशल ड्रायव्ह सकाळी स्टार्ट केला. आज सकाळच्यान आमी जवळ जवळ 15-20 व्हेहिकलांक चलन इश्यू केल्ले आहा, रेंट कॅब व्हेहिकलांक ज्यो पब्लीक पार्किंग प्लेसीचेर आसा. ताचे फुडें मागीर अकॉर्डिंग टू द लॉ आमी एक्शन घेतली. आणि हेरकडे आसतले की आता आनी तो मुखार होता. आमी सध्या आता 2-3 कडेन आयल्यात. वी आर गोईंग फॉरवर्ड. जितले खंय पार्किंग प्लेसीस पब्लीक पार्किंग प्लेसीस आमकां रेंट कॅब स्पेशली मेळटा पळय तांकां आमी चलन इश्यू करतले आनी तांचेर एक्शन घेतले. एक्शन म्हणल्यार कितें कितें आसता तांकां? एक्शन ताका डिफरंट एक्शन आहा. परमिटाचेर एक्शन घेवपाक जाता, पार्क करता. इट डिपेंड्स अपॉन माय डॉक्युमेंटेशन ताणें चॅक करून मागीर तेची रायट नाव आय कॅनॉट टेल यू वॉट. Residents of Fatora have raised their voice demanding the thorough cleaning and maintenance of the Nalla near the district court in Fatora. The water body in its current state has become a source of growing concern for both the residents and daily commuters. Social activist Milagris Fernandez said that the Nalla is in a deplorable condition, presenting serious hygiene issues. Watch. तो म्हणल्यार आमच्या फातोर्डा कितें जाला आतां वो आमचो रोड हे आमचे ओल्ड मार्केट फातोर्डा हे आमचे सिग्नल आहा हिंगा आनी हे आमचे SPD ग्राउंड आहा. आतां हिंगा कितें जाता इम्पोर्टंट म्हणल्यार ही आमची फुटपाथ आहा. ही आमची फुटपाथ सगळ्या लोक आमचो गोंयचो जो चलोन आमचे सगळे बस स्टॉपाचेर वचपाक येवपाक ही फुटपाथ यूज जाता. आतां ही फुटपाथ जायती वर्सां जाली ही सारकी आसना, सगळी पिड्यार जावन गेल्ली. आतां एक बरें डिसिजन घेयलें आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटान ही फुटपाथ सारकी करपाक. एकदम बरें डिसिजन. सो हांव मागता आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटा कडेन ही फुटपाथ सारकी करपाक एक तुमी मुखार सरले आनी फुटपाथ आतां बरी जातली. तेच भाशेन हिंगा म्हणजे फाटल्यान एक हिंगा व्हडलो नाल्ल आहा आनी हो नाल्ल आतां म्हाका दिसता
जायती वर्सां जाली, एटलिस्ट एक 15 वर्सां मायक जाली हो नाल्ला हे भाशेन ओपन आहा आनी हे नाल्लान जायते पुसार लोक गाडी घेवन भितर पडले बट साल्वार जाले, कांय जालें ना कोणाक. आनी लोक तेच भाशेन हे नाल्लाक म्हज्या फाटल्यान आहा तेका वास मारता. हिंगा कोणूय येताना वयताना हिंगा लोक नाकाक धरून वयता कित्याक ही सगळी घाण हे नाल्लान आसा. सो आनी हो नाल्ला म्हणल्यार हे भाशेन म्हज्यानी वयर हायटीचो आहा आनी रोड लेवल आहा. सो लोकांक कांय कळना की हिंगा कितें हो नाल्ला आहा वो कितें आहा म्हूण, कित्याक हो रोड लेवलाचेर आहा. सो हांव मागता आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटा कडेन या आमच्या फातोर्डा वो आमच्या कोर्टाच्या ऑपोजीट सारको मेन सर्कला कडेन वो नाल्ला आहा वो एकदम रिस्क आहा आमच्या कोणाकूय. आतां कितें आहा आमच्या गोंयान जायते ट्युरिस्ट येताय ते कितें म्हणटले हे चोवन इतले सिटीन ही घाण आहा ती. सो ही घाण हांव मागता आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटान आतां PWD पोस्ट आमच्या गोंयच्या CMA कडेन आहा आनी हो गोंयच्या CMAन आतां हिंगा कोण मिनिस्टर ना कोण ना आतां हो पोस्ट घेवन तूं कडेन आहा. सो गोंयच्या आमच्या CMAन हे मातशी ही आमकां फातोर्डाची ही इतली वर्सांचे प्रॉब्लम आहा ते सॉल्व करून दिवपाचे. In an electrifying encounter held at Kurturi, host team Rebello Pandal Maina clinched a 2-0 win against Miracles boys Sangay, securing their spot in the quarterfinals of the 17th Rebello Pandal All Goa Open Football Tournament at St. Rita Church Ground in Maina Kurturi on Thursday. The match witnessed both teams showcasing commendable soccer skills with equal opportunities to score during the first quarter. Rebello Pandal's William, Joaquim, and Shelton created scoring chances, while Fraser, Israel, and Clifton displayed strong performances for Sangay. However, the scoreboard remained at 0-0 at halftime. In the second half, Rebello Pandal broke the deadlock in the 44th minute with a powerful close-range shot by Joaquin Carvalho. Despite a penalty awarded to Miracles boys Sangay, Clifton's shot hit the side goal post, resulting in a missed opportunity. In the final quarter, Shelton Fernandez of Rebello Pandal secured victory with a well-placed shot, beating the opposing goalkeeper in the 62nd minute. Fraser Fernandez of Miracles boys Sangay was awarded the man of the match title by Rosario Fernandez, a club member of Rebello Pandal. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.